नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं एहार उत्तर। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। प्रतिदिन लिचु खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी ब्लड सुगर, ऑप्शन सी पाचन प्रक्रिया, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। सांग माने आम चैनल जदि प्रथम अछंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पाचन प्रक्रिया। प्रतिदिन लिचु खाइबा द्वारा पाचन प्रक्रिया ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। ठिया होई पानी पीवा द्वारा केउ रोग होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी हईजा। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर जणा अछि ताहले कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य। ठिया होई पानी पीवा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी लेंबू पत्र, ऑप्शन सी पालंग पत्र, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पालंग पत्र। पालंग पत्र खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ गछ तले शोइले मनिषर मृत्यु होई पारे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए निंब गछ, ऑप्शन बी पिजुली गछ, ऑप्शन सी बर गछ, ऑप्शन डी पिपिली गछ। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट कर दियंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने टाइमटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए निंब गछ। निंब गछ तले शोइले मनिषर मृत्यु होई पारे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। धनिया सहित कौन खाइले आंठुगंठी बिंधा मूलरू भल होई जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी डालचीन, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गोलमरीच। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने टाइमटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गोलमरीच। धनिया सहित एई दुईटी जाक खाइले आंठुगंठी बिंधा मूलरू भल होई जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारत रे केउ फूल 12 वर्षर थरे फुटी थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पद्म फूल, ऑप्शन बी कई फूल, ऑप्शन सी टगर फूल, ऑप्शन डी नीलकुरंजी फूल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी नीलकुरंजी फूल। भारत रे नीलकरंजी फूल 12 वर्षर थरे फुटी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଛ, ଅପସନ ବି ପାଣି, ଅପସନ ସି ଲୁହା, ଅପସନ ଡି ଅକ୍ସିଜେନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅକ୍ସିଜେନ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହଇଜା, ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ ଡି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହଇଜା। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ ହଇଜା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୁଟିରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ପୁରା ସିଲ୍କ ଓ ଚମକିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି ମେଥି, ଅପସନ ଡି ସାବୁନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡା। ଚୁଟିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ଅଣ୍ଡା ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ପୁରା ସିଲ୍କ ଓ ଚମକିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅପସନ ସି ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଅପସନ ଡି ସୁଗାର ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅପସନ ସି ଓଜନ ବଢ଼ିବା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା, ଅପସନ ବି ଦହି, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।